हरि ओम नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानक आज ज्योतिर्विधि कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण, आज ज्योतिर्विधि कार्यक्रम माध्यम जानिबा विजया दशमी बा सुदशा व्रतरे गठन होउथवा शुभ राजयोगर सकारात्मक प्रभाव हेतु आज राति ठारू एही राशि व्यक्ति मानकर भाग्यर ताला खोलिया पई जाउची। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद महाभाग्यशाली हेबे। जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबो। तेबे बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी प्रत्येक दिन ग्रह मानकर चलन परिवर्तन होता है एवं यही गणना अनुଯାयी यार प्रभाव राशिधारी व्यक्ति विशेषों पर रही है। ग्रह मानकर चलन समस्त 12 गोटी राशि रोकवा सहित किछि राशि लोक मानी शुभ समय आरंभ होता है एवं किछि राशि लोक समस्या देखिए गति करने पड़ता है। तेबे बंधुगण, आज हूँ अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार। यह सहित आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। चंद्र आज धनुराशि में गोचर करने सहित आज गुरुवार विजय दशमी रहा सहित आज दिन में सुदशा व्रत पालन होची। यह सहित शुक्र सहित बुधंकर जोग संबंध हेतु आज दिन में लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि होची। यार प्रभाव किछि राशि लोकों भाग्य में बड़ परिवर्तन घटिया जाउची, जैकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार आज दिन अत्यंत शुभ मना जाउची एवं आज दिन में ग्रह मानकर चलन परिवर्तन सहित आज एही राशि लोक मानकर भाग्यर ताला खोलिया पई जाउची एवं एही राशि व्यक्ति माने वर्तमान ठारू राज करिवे, टंका गादी शोइबे एवं प्रत्येकटी आशा व स्वप्न साकार हेबो। हाथी ढालिबो सुना कलश, प्रत्येकटी कार्य मिलिबो शुभ फल, भाग्य मत देव पुण्यसात। तेबे बंधुगण, आसंतु जानि नबा विजय दशमी बा सुदशा व्रत आज राति ठारू केउं राशि लोक माने महाभाग्यशाली हेबा पई जाउछंती। कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर शुभ प्रभाव रहिबो एवं माँ जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद सहित माँ महालक्ष्मी नारायण आशीर्वाद महाभाग्यशाली हेबे। तेबे बंधुगण, भाग्यशाली राशि विषय जानवा हेले आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं चैनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक कर दिंतु। कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा लिखा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आसंतु जानि नवा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटे होचंती वृष राशि। एही राशि लोक मानक पई आज ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होला। आपनको कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग गठन होतवा सहित माँ महालक्ष्मी एवं जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद भाग्य उज्जवल हेबो। एही समय अवधि मध्य अनेक कार्य सफलता प्राप्ति करिवे। समय अनुकूल थिबारु आपनको क्यारियर रे बहुत भल अग्रगति करिवे। व्यवसाय एवं चाकरी उभय क्षेत्र में आपनको सफलता प्राप्ति हेबो। दीर्घ समय अटकी रहिबा कार्य गुड़िक पूर्ण हेबो। समय शुभ थिबारु पुराना विनियोग मध्य लाभवान होई पारंती। एही राशि लोक मानक पई समय शुभ थिबारु कौन सी प्रकार नूतन कार्य मध्य आरंभ करें। समय शुभ थिबारु परिवार मध्य मांगलिक कार्य हो पारे। यह सहित परिवार मध्य सुख समृद्धि वातावरण लगी रहा सहित आपण वैवाहिक जीवन सुखमय समय काटे। बड़ खुशी खबर पाइबा सहित हठात धन प्राप्ति करिपारंती। माँ जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद आपण शारीरिक समस्या दूर रहिबो, शरीर सुस्थ रहिबो, मन मध्य आनंदित रहिबो। तेबे बंधुगण, आपण विजय दशमी बा सुदशा व्रत ठारू शुभ समय आरंभ होची। आपण कुंडली रे लग्न गले लक्ष्मी नारायण राजयोग गठन होची एवं यही समय माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहिबो। प्रत्येकटी कार्य शुभ फल प्राप्ति करिवे। माँ दुर्गा आशीर्वाद शत्रु मानक उपरे विजय प्राप्ति करिवे। समस्त प्रकार आशा व स्वप्न मध्य साकार हेबो। तेबे बंधुगण, आपणकर जदि एई राशि होइते भक्तिर सहकार कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा लिखा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आसंतु जानि नबा द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय। तेबे द्वितीय भाग्यशाली राशिटे होचंती मिथुन राशि। एही राशि लोक मानक पई आज ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होची। आपनको कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि होतवा सहित स्वयं माँ लक्ष्मी एवं माँ जगत जननी की दुर्गा आशीर्वाद भाग्य उज्जवल हेबा पई जाउची। विशेष करके दीर्घ समय धरिकी आपनको व्यवसाय रे लागि रहितबा मांदावस्था दूर हेबो। व्यवसाय रे अग्रगति आसवा सहित अर्थ लाभ करिवे। समय शुभ थिबारु पुराना विनियोग मध्य अर्थ लाभ पाई पारंती। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य मध्य सफल करिवे। समय शुभ थिबारु परिवार मध्य हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता वृद्धि हेबो। अटकी रहितबा जरूरी कार्य गुड़िक पूर्ण हेबो। समय शुभ थिबारु आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहिबो। एही राशि लोक माने जो माने दीर्घ समय चाकरी खोजचंती
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ହେତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହେବ। ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଜୟ ଦଶମୀ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଠନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଏହି ସମୟରୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦୂର ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାମୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚରଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଜୟ ଦଶମୀ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଠନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ। ଏହା ସହିତ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗାଡି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଘର କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଜୟ ଦଶମୀ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। विद्यार्थी मानक कि आज शुभ समय आरंभ होउची। विद्यारे बहुत भल मन लगे। प्रतियोगिता मूलक परीक्षा गुड़िक शुभ फल प्राप्ति करेंगे। भाग्य पूर्ण साथ देव। दीर्घ दिन आशा व स्वप्न साकार हेब। नूतन गाड़ी किनिबा सहित नूतन घर किनीपारती। या सहित कौन प्रकार मूल्यवान जिनस किणवार जोग बनुची। समय शुभ थिबारु बंधु मानक सहित कौन स्थान भ्रमण कर अत्यंत भाव में जोग रही। एवं एही राशि चाकरी करुवा लोकों की समय अत्यंत शुभ रही। चाकरी रे पदोन्नति पाइबा सहित दरमा वृद्धि होपे। समय शुभ थिबारु जो माने दीर्घ समय हेलानी चाकरी खोजछंती आपनकु खूब शीघ्र चाकरी मिलिबार अत्यंत भाव में संभावना रही। तेबे बंधुगण कहि रखुछि विजयदशमी बा सुदशा व्रत आज राति शुभ समय आरंभ होइछि। आपनक उपरे जगत जननी मां दुर्गा आशीर्वाद सहित मां लक्ष्मी शुभ कृपा दृष्टि रही। एही समय आपनको भाग्य बड़ परिवर्तन आसे जाउची। प्रत्येकटी कार्य शुभ फल प्राप्ति पाइबा सहित मां लक्ष्मी आशीर्वाद आपनको आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो एवं प्रत्येकटी कार्य आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण आपनकर जदि एही राशि होइते भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलबेनी। आसंतु जानि नबा मकर राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ विषय। मकर राशि लोकमानଙ୍କ ପାଇଁ कि आजि ठारू शुभ समय आरंभ होला। आपनଙ୍କ उपरे मां महालक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद रहिबो एवं जगत जननीଙ୍କ आशीर्वादରୁ ଆପଣ महाभाग्यशाली हेबे। विशेष करके आपनଙ୍କ आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा अत्यंत मजबूत रहिबो। समय शुभ थिबारु कठिन परिश्रम उचित फलाफल पाइबे। भाग्य पूर्ण साथ देबो। अटकी रहितबा दीर्घ दिनर कार्य गुड़िक पूर्ण हेबो। परिवार मध्य सुख समृद्धिर वातावरण लगी रहिबो। एही राशि लोक माने जो माने दीर्घ समय हेलानी चाकरी खोजछंती तेबे कहि रखछु आपनଙ୍କ ପାଇଁ कि समय अत्यंत शुभ रही। आपनको खूब शीघ्र कौन भल कंपानी चाकरी मिलबार अत्यंत भाव में संभावना रही। समय शुभ थिबारु बंधु मानक सहित दूर यात्रा भ्रमण कर जाइपारती। दीर्घ दिन आशा व स्वप्न साकार हेब। या सहित बंधुगण समय शुभ थिबारु प्रत्येकटी कार्य परिवार व्यक्ति समर्थन पाइबे। तेबे बंधुगण कहि रखछु विजयदशमी बा सुदशा व्रत आज राति शुभ समय आरंभ होउची। आपनक उपरे मां जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद सहित मां लक्ष्मी शुभ कृपा दृष्टि रही। जहाद्वारा कि आपनक भाग्य बड़ परिवर्तन आसिबो। प्रत्येकटी कार्य सफलता प्राप्ति करिवे एवं भाग्य पूर्ण साथ देवा सहित सौभाग्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण आपनकर जदि एही राशि होइते तेबे भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलबेनी। एबे आसंतु जानि नबा बिच्छा राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ विषय। बिच्छा राशि लोकमानଙ୍କ ପାଇଁ कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। आपनଙ୍କ उपरे मां जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद सहित मां लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद रहिबो एवं कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर शुभ प्रभाव रहिबातु भाग्य चमकिबो। अनेक कार्य शुभ फल प्राप्ति करिवे। अटकी रहितबा दीर्घतम कार्य गुड़िक पूर्ण हेबो। एही समय मध्य हठात धन प्राप्ति होई पारे। या सहित बंधुगण समय शुभ थिबारु कोनोसी बड़ खुशी खबर पाई पारंती। समय शुभ थिबारु शारीरिक समस्या दूर हेबो। एही राशि लोक माने जे माने कोनोसी नूतन व्यवसाय बा नूतन कार्य आरंभ करिया पई चाहते आपनक पई कि एही विजय दशमी ठारू शुभ समय आरंभ होला। जे कोनोसी प्रकार नूतन कार्य आरंभ करिवे सफलता प्राप्ति सहित बहुत भल अर्थ लाभ पाइबे। एही राशि लोक मानक पई कि समय शुभ थिबारु कोनोसी प्रकार नूतन कार्य आरंभ करि पारंती एवं परिवार व्यक्तिଙ୍କର संपूर्ण समर्थन पाइबे। प्रेमी जुगलଙ୍କ ପାଇଁ कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। प्रेम संपर्क रे लागि रहितबा कलह समास पाइबो। संपर्क रे मधुरता वृद्धि हेबो। खूब शीघ्र विवाह बंधन रे बांधि हेबे। तेबे बंधुगण कहि रखछु आपनଙ୍କ ପାଇଁ कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। आपनଙ୍କ उपरे मां जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद सहित मां लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद रहिबो। जहाद्वारा कि आपनଙ୍କ भाग्य चमकिबो। प्रत्येकटी कार्य सफलता प्राप्ति करिवे। तेबे बंधुगण आपनकर जदि एही राशि होइते तेबे भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे बंधुगण ये होचନ୍ତି सेही भाग्यशाली राशिर व्यक्ति माने जेउ मानको उपरे मां जगत जननी दुर्गाଙ୍କ सहित मां लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद रहिछि एवं कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग गठन होइछि। जहाद्वारा कि एही राशिर व्यक्ति माने महाभाग्यशाली होबा जाउछन्ति। तेबे बंधुगण आपण मानकर जदि एही राशिक मध्यरे जे कोनोसी राशि तो तेबे श्रद्धारे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे बंधुगण आजिर वीडियोटी एही टुकची रहउची। नमस्कार। हरि ओम नमः।